अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों, सब ठीक हो? अल्लाह करे आप ठीक हों, अल्लाह की अमान में हों, अल्लाह आपका निगहबान हो। मेरी तो यही दुआ है, उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, सब ठीक हैं, बच्चे भी ठीक हैं, सब ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उतना कम है। उसकी किस किस नेमत का हम शुक्र अदा करें, हम कर भी नहीं सकते। हर सांस में उसका शुक्र अदा करें तब भी उसकी नेमतों का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। आज मैं जिस मौजू पे बात कर रही हूँ वो है माँ की मोहब्बत और औलाद की मोहब्बत। क्योंकि मैं एक माँ हूँ ना, और मेरी औलाद भी है, और माशाल्लाह सबकी औलादें हैं। तो माँ की जो मोहब्बत होती है ना, वो बेलौस होती है, बेगर्ज होती है। उसमें कोई गर्ज नहीं छुपी हुई होती, कोई मतलब नहीं होता, कोई किसी किस्म की भी जो है ना उसमें लालच नहीं होता। औलाद फिर भी अपने माँ बाप से किसी लालच में मोहब्बत कर लेते हैं। किसी को जायदाद की लालच, किसी को कोई ज़मीन की, कोई घर की, कोई बैंक बैलेंस की, कोई भी औलाद के दिल में लालच आ जाती है। लेकिन माँ के दिल में कभी भी अपने औलाद के लिए लालच नहीं होती। माँ तो जो कुछ भी होता है ना, वो अपनी औलाद को ही देती है, चाहे वो ज़िंदगी में दे या उसके बाद भी, जो भी है वो औलाद का ही है ना। तो हमने तो जो कुछ था वो ज़िंदगी में ही दे दिया अपनी औलाद को, कि मरने का भी वो इंतज़ार ना करें। अगर वो खिदमत करेंगे, मेरी इज़्ज़त करेंगे तो ऐसे ही कर लेंगे, वरना वो किसी लालच में आके मुझसे ना मेरी खिदमत करें या मुझे अच्छा समझें या ये, मैं वो ये नहीं चाहती थी। जो कुछ था दे दिला दिया, ताकि अगर वो इज़्ज़त करेंगे तो अपनी जन्नत कमाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं यही कहती हूँ। बाकी देखो ना, अगर माँ बाप किसी औलाद को समझाता है कोई अच्छी बुरी बात, कोई किसी भी किस्म की, तो वो औलाद के फ़ायदे के लिए होती है। माँ बाप कभी भी अपनी औलाद को गलत मशवरा या गलत बात नहीं कहता। लेकिन औलाद वो है कि अगर उनको समझाने की भी बात करो ना, तो वो उसको भी शायद पता नहीं क्या समझते हैं कि बोल चाल ही ख़त्म कर देते हैं, राब्ता ही ख़त्म कर देते हैं माँ के साथ। माँ अगर फ़ोन करे, वॉइस करे तो वो नहीं उठाते, सुन लेते हैं, उठाते नहीं हैं। तो कोई बात नहीं है, ये देखो ना ये दुनिया मकफ़ात अमल है, ये करने की भरनी है। यहाँ पे जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आज माँ ज़िंदा बैठी है, आप उससे मोहब्बत कर लो तो अपनी जन्नत कमा लो, उनकी दुआएं ले लो, है ना। अगर आप नहीं करोगे तो कल कला को जब माँ आँखें बंद कर जाएगी ना, फिर बैठ के पछताओगे कि हमने क्या किया। जैसे हम अब पछताते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, हमें पता होता हमारी अम्मी इतनी जल्दी चली जाएगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी माँ के साथ गुजारते। मैं अपनी माँ के साथ ज़्यादा रहती। मुझे याद है, मैं एक दफ़ा कोई बात हुई, मेरी अम्मी मेरे साथ लड़ पड़ी, किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, मैंने सामने से जवाब नहीं दिया, मैं चुप करके ना नीचे सर करके सुनती रही बातें बस। जब बर्दाश्त से बाहर हो गए, मैंने माँ को कोई जवाब नहीं दिया। मैंने चुप करके अपना बैग उठाया, बुरखा उठाया, चादर पहनती थी, चादर उठाई और घर आ गई। उसके बाद मैंने आना जाना छोड़ दिया। साल 1.5 साल मैं नहीं गई। आज तक मैं उस वक्त को पछताती हूँ कि काश वो जो साल 1.5 साल मैं अपनी माँ से दूर रही ना, वो ना रही होती। वो आती जाती रहती है उसके पास, है ना, क्योंकि अब वो चली गई है ना इस दुनिया से। अब मैं उस चीज़ को, उस वक्त को पछताती हूँ। लेकिन मैंने माँ की बेअदबी नहीं की थी, माँ के सामने नहीं बोली थी, बस चुप करके उठ के आ गई थी, सिर्फ ये सोच के कि मेरी माँ ना मेरी इतनी बेइज्जती करती है। उसको ये नहीं पता कि अब मेरी बेटी मेरे बराबर की है, शादीशुदा है, उसकी औलाद जवान है,
تو یہ اب بھی میری بےعزتیاں کرتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری بیٹی میرے سامنے کبھی بھی نہیں بولے گی، تو اس وجہ سے میں اٹھ کے نہ چپ کر کے میں ماں کے سامنے میں نے اس کو جواب کوئی کسی بھی بات کا نہیں دیا، لیکن اٹھ کے آ گئی تھی۔ آج تک میں اس وقت کو پچھتاتی ہوں۔ تو جو اولاد ماں باپ سے دور ہے یا اس سے دل میں کوئی بغض لے کے بیٹھی ہوئی ہے، ماں سے بات نہیں کرتے، تو کوئی بات نہیں بچے، سدا یہاں بیٹھے نہیں رہنا، ہم نے چلے جانا یہ دنیا چھوڑ کے، تو بعد میں آپ نہیں پچھتانا ہے۔ ماں کا کچھ نہیں جانا، ماں نے تو قبر میں چلے جانا ہے نا، تو جب وہاں قبر ہوگی تو پھر اس کی اپنا حساب، اپنی دنیا، اپنا سب کچھ ہوگا، تو آپ نے پچھتانا ہے کہ ماں بلاتی رہی اور ہم نے اس کی بات نہیں سنی اور اس سے رابطہ نہیں رکھا، اس سے باتیں نہیں کی، اس سے یعنی کہ کوئی بھی ہوتی ہے کوئی بات نہیں۔ یہ بعد میں پچھتاوے جو ہوتے ہیں نا، یہ زندگی بھر کے ہوتے ہیں، پھر یہ دل کو بہت دکھاتے ہیں، بہت دکھاتے ہیں، کیونکہ میں اس چیز سے گزرتی ہوں نا، مجھے پتہ ہے کوئی بھی زندگی کا آخری وقت اپنی ماں کے ساتھ نہیں تھی، یہ پچھتاوا مجھے میرے دل کو کاٹتا ہے، میرے دل کو دکھاتا ہے، مجھے جینے نہیں دیتا یہ پچھتاوا۔ کاش آخری وقت میں اپنی ماں کے پاس ہوتی، میں نے تو اسے دیکھا، اس نے مجھے نہیں دیکھا، وہ بھی مجھے دیکھ لیتی ہے نا۔ ماں وہ چیز ہے، بے قدری اولاد، آپ کو کیا پتہ ماں کیا چیز ہے۔ جب ماں چلی جاتی ہے نا دنیا سے تو پھر پتہ چلتا ہے ماں کیا چیز ہے۔ کاش کہ آپ کو بھی زندگی میں پتہ چل جائے، اب بھی وقت ہے پتہ چل جائے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ آپ نے پچھتانا ہے، ہم نے تو دنیا سے چلے جانا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہونا۔ وہ کہتے ہیں نا، مرنے کے بعد دن چڑھے نہ چڑھے، وہاں تو کالی رات ہی ہے نا۔ تو آج فی الحال یہی، کیونکہ یہ موضوع بہت وہ بڑا ہے، اس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے۔ میری ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے، تو میں چھوٹی رکھنا چاہتی ہوں، چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو، تاکہ آپ لوگ دیکھ سکو، آپ کے پاس اتنا، کیونکہ مجھے پتہ ہے ٹائم کسی کے پاس بھی اتنا فالتو نہیں ہوتا۔ تو میں پھر جو ہے نا انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر کل بات کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ کی امان، اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔